guys, another day, another vlog. Oh, wait, it's night. So, let's open guys. So, yung vlog ko today is let's open. Binigay sa akin ng teacher ko noong Christmas. Year-end party. O, ganun na lang. So, ito guys. Open it. So, hindi ko lahat kakain. Kunti lang kasi may pagbibigyan din ako. Grabe. Ah. Kaganyan. Tapos sisirain din, no? Wow, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces, guys. So sa middle ko kukunin para hindi masira. Oh. Hindi ko kakainin. Ano kayang flavor to? Parang ayaw kong kainin. Oo, parang dark chocolate. Bawal ako ng dark chocolate. Ay, joke lang. Pwede ako, pero parang ayaw ko. I-try na lang natin ng isa. Yung sa middle yung kinuha ko para maganda sa outside yung makikita ng guys, tignan nyo. Guys, tingnan nyo, nadurog. Oh. Bakit? Paano ba nadurog to? Sa Saturday ngayon. Sa Friday ko to nakuha. Taste test, guys. Parang pangit ang lasa. Bye! Oh my gosh, wait lang pala. Parang siya guys, ako. Sa kindergarten, Kinder Joy na corn egg, parang ganun yung lasa niyan nung dati. Nung dati natin Kinder Joy. So yan guys, oh my gosh. So binalik ko guys. Tingnan nyo, hindi parang may nakuha. Pero dyan sa loob may nakakuha. May nakuha. 7 na guys yan. Ayusin ko guys. Ay, baligtad. Ito pala. Try nating ayusin. Para parang hindi ako nagbawas. Dito. Papunta doon. Ayan guys. Ala. Sorry kasi maingay yung background ko guys. Kasi mga nagbisita kami. Nagpakulay si mama. Ay, duga. So, yan na guys. Naayos ko na. Bye! See you again next time.